ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। तो बाबा आज के निजेर मनेर कथा जानिए दिच्छेन। बाच्चादेर मध्य कोनो आसुरी अवगुण बाबा देखते चाय ना। बाबा देखते चाय तार बाच्चागुलो दैवी गुणे सजा सजाया थाकुक, ताई ना। तो आज के चेकिंग करब दैवी गुण धारण होयेछे, आसुरी अवगुण तो नहीं, कोनो नोंगरा तो नहीं आमार मने। प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? बाबा जिज्ञेस करछेन, कोन आसुरी गुण अवगुण आमादेर सौंदर्य खराब करे देय, आत्मार सौंदर्य? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है। यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं, जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। तो बाबा बोलছেন, কোন आसुरी अवगुण आमादेरके बादर बानिये देय, आत्मार सुंदर थाके ना। सेटा हलो लड़ाई झगड़ा करा, अपरके दुख देवा, सेंटारेर भाइब्रेशन जेटा सुख शांति वाला थाकार कथा सेखाने भाइब्रेशन खराब करा, धमचक्र माचानो, ताई ना। तो बाबा बोलছেন एइगुलोर हिसाब नेबे बाबा, ताई ना। बाबा हिसाब नेबे, धर्मराज हिसाब नेबे। तो बाबा बोलছেন এই রকম उल्टे काज करबे ना। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से
तुम बुद्धि से जानते हो कि हमको वो पढ़ा रहे हैं, आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। शिव बाबा बोलছেন মানুষেরা আমাকে ডাকে, আহ্বান করে, আর তোমরা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা বাবার সঙ্গে কানেকশন করো, তাই না? বাবা বলছেন তোমরা আত্মাগুলো এই দেহের মধ্যে বসে বাবার কাছে পড়াশোনা করছো। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से, शरीर विनाशी है जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। तो আমরা সব কদিন আগে বাবা বলছিল না, আত্মা কত বড় আছে, জোনাকি পোকার মতো, আর এত বড় দেহ ধারণ করেছে, আর আত্মা হিসাবে দেহ চালনা করছে। আত্মা में ही सारे पाठ की नोंद है, আর সেই জোনাকি পোকার মতন আত্মা, তার মধ্যে 84 জন্মের কাহিনী, ডায়লগ, एक्टिविटी, संकल्प सब भरा আছে। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। तो बाबा होमवर्क দিচ্ছেন, বলছেন সারাটা দিন কোন ফিলিংসে থাকবো, আমি আত্মা আছি, দেহ চালনা করি। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं। वो साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए, उनकी बुद्धि है विनाश के लिए। तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तो बाबा बोलছেন আমি সব আত্মাকে বুদ্ধি দিয়েছি, কিন্তু কোন আত্মা বুদ্ধিকে কোথায় কিভাবে ইউজ করছে? কেউ সায়েন্সের সাধন বের করার জন্যে, কেউ বিনাশী সাধন করার জন্যে, তাই না? আর কেউ বাবার বাচ্চাগুলো অবিনাশী ভাগ্য জমা করার জন্য। तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं, তাই না? বাবা বলছেন প্রজার প্রজা রাজ্য এই কলিযুগে সমাপ্ত হয়ে যাবে, সত্যযুগে কি থাকবে? রাজা রানী আর প্রজার রাজ্য থাকবে। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचे ते ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे ते ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है। बेहद के बाप से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा बोलছেন কত ভাগ্য তোমার তৈরি হচ্ছে, সত্যযুগের রাজধানীতে তোমার পদ তৈরি হচ্ছে, তো কত খুশি হওয়া উচিত বাচ্চাদের। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लब रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं। यह ऊंचे ते ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন বাবা পতি হয়ে এসছে, আর সব সজনীগুলোকে শৃঙ্গার করছে, কিসের জন্যে? উঁচু পদ দেবার জন্যে। তো दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं, তাই না? তো দিব্য গুণ 16 গুণের শৃঙ্গার করতে হবে। 16 শৃঙ্গার বলে না। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। বাবা কমপ্লেন করছেন অনেকের মধ্যে এখনো প্রচুর অবগুণ আছে। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, তারপরে ডট ডট, মানে আরও অনেক নাম আছে। বাবা জানতে हैं बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, তাই না? বাচ্চাগুলো রিপোর্ট তো করে না, তো রিপোর্ট আসে। বাবা বলছে দেখো আমাদের মধ্যে লড়াই ঝগড়ার সংস্কার, দুঃখ দেবার সংস্কার, সেন্টারের ভাইব্রেশন নষ্ট করার সংস্কার নেই তো। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। বাবা গতকালই কত করে বোঝালো কাম আর ক্রোধের উপরে।
বাবা বলছেন কেউ কম না, সব বড় বড় শত্রু আছে। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा? জেলাসি, বাবা কালকে জেলাসির উপরেও বলল, তাই না? ওকে পাত্তা দিল, আমাদের দিল না, ওকে জিজ্ঞাসা করলো, আমাদের জিজ্ঞাসা করলো না, তাই না? বাবা বলছেন জেলাসি। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत हैं, राजधानी स्थापना होती है ना, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे, मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर सफाई कर्मी भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते, তাই না? বাবা বলছেন সবাই তো সমান হবে না, না সত্যযুগে যে সাফাই কর্মী হবে তার পদ, রাজার পদ কি সমান হবে? যাই হোক, পদের অন্তর তো থাকবে, ভলে সোনার মহলে সবাই থাকবে, কিন্তু সোনার থালায় সবাই খাবে, কিন্তু পদের অন্তর তা তো থাকবেই। সুন্দর ফল ফুলের অধিকারী সবাই হবে, কিন্তু পদের অন্তর তো থাকবেই। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। তো যার মধ্যে দিব্যগুণ থাকবে তার সেখানে উঁচু পদ হবে। তো দৈবী গুণ হয়েছে, আসুরি অবগুণ গেছে, আজকে তার উপরে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। বাবা বলছেন অবগুণ কিভাবে জাগ্রত হয়? যখন নিজেকে আত্মা ভুলে যায়, দেহ মনে করে। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है, তাই না? বাবা অনেক বার বলে किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, তাই না? তো দুঃখ দেবার নেই কাউকে। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। বাবা গতকাল বলল না, দুঃখ দেব না তো দুঃখ নেব না, তো ফিলিংওয়ালা হব না। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए, जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रेस्पन्सिबिलिटी है, তাই না? বাবা বলছেন বিশেষ করে যারা সেন্টারে থাকে ওদের জন্য তো দায়িত্ব না যে সেন্টারের ভাইব্রেশন যেন নষ্ট না হয়। तो बाबा कहते कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए, जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, তাই না? বাবা কালকেও বলছিল 100 গুণা দণ্ড জমা হয়ে যাবে, পানিশমেন্ট জমা হয়ে যাবে। করব 1 গুণা, পানিশমেন্ট পেতে হবে 100 গুণা। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है। বাবা বলছেন সবার মূল নিজেকে দেহ মনে করা। দেহ মনে করলেই, আত্মা ভুললেই এই সব অবগুণগুলো চলে আসে। क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो, अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। বাবা বলছেন সারা দুনিয়াকে সুধারতে এসেছি, ভগবান বড় আশা করে বসে আছে এই বাচ্চাগুলো এক্সাম্পল হবে, সবাই এদেরকে দেখে প্রেরণা পাবে, শিখবে। আর সে জায়গায় আমি শুধরাচ্ছি না, আমার থেকে বাজে ভাইব্রেশন যাচ্ছে। তো বাবা বলছেন তাহলে সে তো পানিশমেন্টের অধিকারী। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे ते ऊंचे बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। আজকে বাবা 3 বার 4 বার বলা হয়ে গেল বাবার সঙ্গে ধর্মরাজ আছে, পানিশমেন্ট হবে, একটু অবগুণ ঠিকঠাক করে নাও। बाबा बोलचन धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं, ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा बोलचन तुम्हार पद नीचू हो जाबे, क्षति हो जाबे, पानिशमेंट तो खाबे खाबे पदटाओ नीचू होबे। बाबा बोलचन हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा
हमने यह किया, তাই না? বাবা তোমারই আত্মার রেকর্ডিং খুলে দেখিয়ে দেবে। আত্মা বলবে তো বাবা আমার পদ এত নিচু হলো কেন, তখন বাবা তোমারই রেকর্ডিংগুলো খুলে দেখিয়ে দেবে যে এই দেখো কি করেছিলে, এই কারণে নিচু হয়ে গেল, তাই না? वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी टीचर से भी तीखे हो जाते हैं, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। বাবা বলছেন রাজ্য ভাগ্য কেউই পেতে পারে, টিচারই রাজ্য ভাগ্য পাবে জরুরি না, তাই না? পুরুষার্থ যে যেমন করবে, কোনো বড় ভুল করলে সে মাইনাস হয়ে যাবে, মাইনাস মার্কিং হয়ে যাবে, পদ নিচু হয়ে যাবে। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियाँ बनेंगे, তাই না? বাবা বলছেন পুরুষার্থ ভালো না হলে, রাজার মতন পুরুষার্থ না হলে দাস দাসী হতে হবে। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? তো বসে আছি দেহি অভিমানী স্থিতিতে, আত্মা ফিলিংসে বসে আছি, না দেহ দেহর দুনিয়া মাথায় ঘুরছে? দেহি অভিমানী স্থিতিতে বসে আছি। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। বাবার বাচ্চাদের প্রতি মহাবাক্য আছে। কি মহাবাক্য আছে? देही अभिमानी आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है, মানে একটু নয়, প্রচুর অ্যাটেনশন দিতে হবে আত্ম অভিমানী স্থিতির জন্য। ঘুমতে ফিরতে भी विचार सागर मंथन करते रहना है। বাবা বলছেন কাজ করো, ঘুরো ফিরো, যেখানে যাও, বাবা বলছেন ভিতরে যেন মন্থন চলতে থাকে। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाएं सुख धाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, তাই না? বাচ্চারা তো চায় তাড়াতাড়ি শতযুগ চলে আসুক, তাড়াতাড়ি সব বিনাশ হয়ে যাক, কিন্তু বাবা বলছেন তৈরি কোথায় আছো? ভালো ভালো মহারথী, বাবা বলছেন তাদেরও অত যোগের পাওয়ার নেই, বিকর্ম বিনাশ করতে পারিনি, তাই না? বিকর্ম থেকে আছে পাহাড়ের মতন, তো শুধু চলে গেলে হবে? পুরো ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট চাই, পুরো ক্লিয়ার করতে হবে হিসাব কিতাব। उनको भी पुरुषार्थ कराया जाता है, योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। তো নিজের থেকে যদি যোগ লাগাবে না তো কী করবে ধর্মরাজ? এমন পরিস্থিতি, এমন পানিশমেন্ট আসবে, অটোমেটিক বসে বাবার কাছে বাবা বাবা করবে, তাই না? যদি চাই, বলে না যে সুখে সুখে থাকতে যদি বাবাকে ইয়াদ করতে পারি তাহলে দুঃখ আসবে না, না হলে জীবনে দুঃখ আসবে, কেননা বৈরাগ্য তো দিতেই হবে না, বাবার দিকে মন তো আনতেই হবে। তো যোগ नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। যদি যোগের স্থিতি ভালো নেই, যোগ মানে শুধু বসেই যোগ লাগানো কিন্তু যোগ না, চলতে ফিরতেও কর্মযোগী। যদি যোগের স্থিতি ভালো নেই তো ছোট্ট ছোট্ট পরিস্থিতিতে ফেল হয়ে যাবে, ছোট্ট ছোট্ট পরিস্থিতিতে ছুঁইমুই অবস্থা হবে। বাবা বললো না সেন্সিটিভ আত্মা, একটুতেই রিয়েকশন স্টার্ট, তাই না? तो नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री जोग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন কেউ কেউ ভালো সেবাদারি আছে, খুব ভালো প্রদর্শনী বোঝায়, কিন্তু বাবা বলছেন দৈবী গুণের উপরে অ্যাটেনশন নেই, যোগের উপরে অ্যাটেনশন নেই। तो कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। बाबा बोलছেন বাবার সংকল্প চলে,
কি হাল আছে বাচ্চাদের, এই হালে কি করে শতযুগের কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবে? হ্যাঁ, কত কমপ্লেন করছে বাবা, যোগ করে না, চলতে ফিরতে স্থিতির অ্যাটেনশন রাখে না, দৈবিগুণের উপরে চিন্তা ভাবনাই করে না, অবগুণ সরানোর জন্যে মেহনত করে না, তো কী স্থিতি হবে? একটু একটু পরিস্থিতিতে রিয়েকশন হয়ে যায়, तो की अवस्था হয়েছে বাচ্চাদের। तो अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह ख़त्म हो जाए, इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुखधाम, तड़पते रहते हैं जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने, अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती, बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसीलिए सबको धीरज देते हैं। তাই না? বাবা বলছেন যত রিস্তা নাতা আছে, সগা সম্বন্ধী আছে, তো রিস্তা নিভাতে হবে, তাই না? বাবা বলেছে না, কমপ্লেন্টস চলবে না। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं, गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। বাবা বলছে আমার অবধি কারো ইয়াদ পৌঁছাচ্ছে না, বাবা কমপ্লেন করছে, বাচ্চা যদি ইয়াদ করবে তো বাবা অবধি তো পৌঁছাবে না, তো বাবা বলছে আমার কাছে ইয়াদের ভাইব্রেশন পৌঁছাচ্ছে না। বাবা বলছে গুপ্ত মেহনত করা দরকার আছে, কাজের মধ্যে চলতে ফিরতে ঘুরতে ফিরতে বাবাকে याद করতে হবে। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। बाबा बोलছেন কেন বাবার কথা মনে পড়ে না? দেহ অভিমান, দেহের দুনিয়াতে বুদ্ধি ঘোরে, দেহের সগা সম্বন্ধীতে বুদ্ধি ঘোরে, আত্মা ভুলে যাই যে আমি আত্মা, সবাই আত্মা, এটা ভুলেই যাই, তাই বুদ্ধি দেহভানে ঘুরে। कहता हूँ चाट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, यह किसने कहा? शिव बाबा ने। तो बाबा बोलছে এত করে বলি চাট লেখো চাট লেখো, তবে উন্নতি হবে। बाबा बोलছেন टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना, यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। बाबा कमप्लेन করছেন আমি এমন টিচার আছি, আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আর বাচ্চাগুলো পাত্তা দিচ্ছে না। এরম করছে বাচ্চাগুলো, না পাত্তা দিচ্ছে? পাত্তা দিচ্ছে? হ্যাঁ, ফরমান বর্দার আছে, বাবাও কম না, এদিকে হোমওয়ার্ক দেবে আর ওইদিকে 5 ফোনার নাকটাকে পাঠিয়ে দেবে, যাও ডিস্টার্ব করো, তাই না? এবার বাবার হোমওয়ার্ক করতে ওর সঙ্গে লড়াই করতে হবে, তাই না? আর বাবা রিজাল্টও দেখবে কি করলো। तो यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। भक्ति मार्गीय लोकेरा बोले ना मनसा शिवेर मेये आछे, ताई ना? तो बाबारी मेये आछे, ताई ना? अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं, देखो कैसे याद में रहते हो, তাই না? বাবা বলছে যারা নিজেকে ভালো বাচ্চা বলে মনে করছো, আসো তোমাকে দেখাচ্ছি তোমার চাট কি আছে। বাবার কাছে তো সব চাট আছে, বাবার কাছে তো ভিডিও রেকর্ডিং আছে, মনের ভিডিও রেকর্ডিং। तो बाबा बोलছেন समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं, वो जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं, तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, তাই না? ভক্তি মার্গের কথা ইয়াদ করো। অঞ্জলি দেবার টাইম হয়ে গেল, তাই না? যে জীবনে কোনো দিন ঘুম থেকে উঠে না সেও ঘুম থেকে উঠে লাইন দেবে, তাই না? যেদিন বিকেলে পুজো না দিলে বাইরে বেরোবেই না, সন্ধ্যা আরতি দিতেই হবে, তাই না? তো যারা ভক্ত আত্মা তারা পুজো আর্চা না সেরে কাজেই বেরোবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি আমার কত জন্মের আশিক, কত ডেকেছ, এখন না সব ভুলে গেছো। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, बाबा बोलছে এবার আমি তোমাকে आज्ञा দিচ্ছি,
নিজেকে আত্মিক স্থিতি ধারণ করো। कुछ न कुछ सहन करना पड़ेगा, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। বাবা বলছেন তৈরি হতে গেলে একটু সহ্য করতে হবে, তাই না? সাধারণ পুলিশ ট্রেনিং, আর্মি ট্রেনিং, মেডিকেলে ডক্টরদের ট্রেনিং এমনি এমনি কি হয়? তাদেরকেও কষ্ট করতে হয়। তো বিনা ট্রেনিংয়ে পয়সারও পথ পাওয়া যায় না, আর এ তো দেবী দেবতার পথ। বাবা বলছেন ট্রেনিং তো কষ্টকরই হবে, শিখতে তো কঠিনই লাগে। तो मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाबा ऐसे थोड़े कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे, তাই না? বাবা বলছেন শরীরকেও একটু ভাইব্রেশন দিতে হবে, যাতে শরীর ঠিকঠাক থাকে, তবে তো পুরুষার্থ করতে পারবে। कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्यूरिटी फर्स्ट कहा भी जाता है, पहले प्यूरिटी पीस, पीछे प्रस्परिटी। तो पवित्रता हलो सुख शांतिर जननी। आगे पवित्रता आसबे, तारपरे शांति आसबे, तारपरे सुख सम्पत्ति आसबे। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो, फिर है ज्ञान बल। किन्तु पवित्र हब किभाबे? मुरली सुनले पवित्र हब ना। पवित्र होते गेले जोगेर आगुन चाই, शिव बाबार लाइट माइट नीते हबे। तो याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघन पड़ेंगे। এই জন্যে মায়া কোথায় ডিস্টার্ব করে? যোগে ডিস্টার্ব করে, বাবার দিকে বুদ্ধি যেতে দেবে না। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। বাবা বলছেন বাবার ইয়াদে থাকবে, তাহলে তোমার মধ্যে পবিত্রতা ধারণ করার শক্তি আসবে, দৈবী গুণ ধারণ করার শক্তি আসবে। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। देखो बाबा हाथे करे अपार सुखेर संसार তোমাকে দেবে বলে নিয়ে এসেছে, কিন্তু বাবা বলছে কে সে দুনিয়ার অধিকারী হবে যে দুঃখের ফিলিংস থেকে উপরে উঠে গেছে। ना दुख देने वाला, ना दुख लेने वाला, फील करने वाला, सदा सुख देने वाला और सदा सुखी आत्मा होए फीलिंग्से थाकने वाला, सुखी आत्मार फीलिंग्स, ताई ना? तबे संस्कार तैरी होबे, तबे ट्रांसफार होबे। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, তাই না? বাবা বলল না যে সেন্টারের ভাইব্রেশন খারাপ করবে, তাই না? সেন্টারে লড়াই ঝগড়া করবে। তো বাবা বলছেন ডিসসার্ভিস করছে, সে নিজেকে অভিশপ্ত করছে, অভিশাপ দিচ্ছে নিজেকে সে। दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। कपूत बच्चा माना जे भगवानेर কি বলে ইজ্জত খারাপ করবে, ভগবানের নাম বদনাম করবে, ডিসসার্ভিস করবে, সে নিজেকে অভিশপ্ত করবে। डिसर्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, তাই না? বাবার পড়াই ছেড়ে যাবার দুটোই কারণ, या तो পবিত্র থাকতে পারে না, या तो बाबार बाड़ीते कारोर संगे खूब झमेला हो जाए। तो ओ आसे ओर मुख देखबो ना, ओ आसे आमी जाबो ना, এই ঝামেলা, তাই না? तो এই দুটোর কারণে বাবার পড়াইও ছেড়ে দেয়। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। और बाबाও कम ना, सब बसे बसे देखते থাকে,
আর পরের দিন মুরলিতে ডোজ দিয়ে দেয়, আর বাচ্চাদের পশ্চাতাপ হয়, হ্যাঁ আমি তো ভুল করলাম। কেননা পশ্চাতাপও খুব জরুরি। আমি ভুল করেছি এটা যদি না ফিল হয় তাহলে পরিবর্তন আসবে না। আর বাবা তো আজকে বলল তোমাকে নিজেকেও শুধরোতে হবে আর সারা সংসারকেও সুধার করার प्रेरणा होते হবে, एग्जाम्पल होते হবে। तो यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। बाबा बोलছেন পশ্চাতাপ করেছো, তুমি পরিবর্তন হবে, তৈরি হবে, কিন্তু যেটা ঘটনা ঘটে গেছে, যেটা তুমি ভুল করেছো, ভুলের পানিশমেন্ট আসবেই। হয়তো 100 গুণা হবে না, হয়তো তার অর্ধেক হলো, কিন্তু মিটবে না, একদম মিটে যাবে পশ্চাতাপ। লোকে বলে না পশ্চাতাপের অশ্রুতে ধুয়ে চলে যাবে, কিছু ধুয়ে যাবে না। ফাঁসি পাবার মতন পাবো না, শুলি পাবার মতন পাবো না, কাঁটা ফোটানোর মতন পেতে হবে। तो बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आपे ही करो। যদি ক্ষমা করতে হয় নিজের উপরে করো, রহম করো, ভুল করো না। ভুল করলে কোনো ক্ষমা নেই। याद में रहो बाप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, यह तो पढ़ाई है। बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। বাবা বলছেন চাল চলন তোমাকে ভালো রাখতে হবে, নিজের উপরে দয়া করো, নিজের উপরে কৃপা করো। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससार्विस करने लग पड़ते हैं, তাই না? প্রত্যেক বছর মধুবনে রিপোর্ট পাঠাতে হয় না? কতজন রেগুলার ক্লাস করে, অমৃতবেলা উঠে কি সেবা করে, কর্মনা সেবা করে, বাচ্চা সেবা করে, ধন সেবা করে, কত যোগভাট্টি হলো, কত শিবির হলো, সব কিছু রিপোর্ট দিতে হয় না? যোগভাট্টিতে কারা কারা আসলো সব রিপোর্ট বাবাকে দিতে হয় না? তো প্রত্যেক বছর রিপোর্ট দিতে হয় A to Z। তো বাবা বলছেন কেউ অন্ন মুঠি আনলো সে রিপোর্টও দিতে হয়, আর কেউ, তাই না, ভান্ডারিতে তো গুপ্তদান, কিন্তু হাতে কেউ দিল সে রিপোর্টও দিতে হয়, ভান্ডারি থেকে কী বেরোলো সে রিপোর্টও দিতে হয়, তাই না? তো সব কিছু রিপোর্ট বাবা নেয়, মধুবন দেওয়া হয় প্রত্যেক বছর, তাই না? কিন্তু সে তো স্থূল রিপোর্ট, বাবার কাছে তো রোজেরটা রোজ এমনিই পৌঁছে যাচ্ছে, সেখানে তো পুরোটাই ভিডিও ক্যামেরা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? तो बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। तो মায়ার কাজ কি? বাদর বানাবে, কানে মন্ত্র দেবে, বাদরপনা শিখাবে, আর বাবার কাজ হচ্ছে মন্দির লায়ক বানাবে। তো দুটোর মধ্যে যুদ্ধ চলে যে মন্দির লায়ক হব না বাদর হব। तो ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। যদি বড় অনেক উঁচুতে উঠছিলাম হঠাৎ করে পড়লাম তো হাড়গোড় চুর হয়ে যায়, উঠতে কষ্ট হয়, কারোর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল তো আবার স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে হয়তো বছর 2 বছর লেগে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম যদি বড় কোনো ভুল হয়ে গেল तो সেখান থেকে উঠতে স্বাভাবিক হতে টাইম লাগে, পুরুষার্থী হতে। तो बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है, बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए। तो সবচেয়ে বড় কথা কি? বাবার ইজ্জত, তাই না? বাবার নাম বদনাম করা, ডিসসার্ভিস করা যেন কোনো দিন নিমিত্ত না হয়। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो।
यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, তাই না? বাবা সাবধানী দিচ্ছেন, খবরদারিতে চলো। গণেশ যেরকম ফু মেরে হাঁটে, खबरदारी रेखे चलो। जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी यहाँ होते हैं। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता। बाबा जेल बर्ड्स কাদেরকে বলে? এক একটা কয়েদি থাকে, ওদের জেলেই ভালো লাগে। জেল থেকে যদি বেরোনোর টাইম হয়ে গেল, বেরোবে, আবার চুরি করবে, কিছু করবে, জবরদস্তি ধরা পড়ার জন্য ধরা পড়বে, আবার জেলে ঢুকবে। জেলেই ওদের ভালো লাগে, তাই না? তাদের সেখানেই কমফোর্টেবল। তো বাবা বলছেন এদেরকে বলে জেল বার্ডস, মানে ভুল করা, অপরাধ করা, সেটাই ওদের মজা লাগে। তো বাবা বলছেন জেল বার্ডস হতে হবে না, যে বাবা যত বোঝাক আমি শুধরাবো না, আমি ভুল করতেই থাকবো, তো জেল বার্ডস না। तो बाबा बोलছেন फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो। बाबर श्रीमत विरुद्धी काज नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। लास्ट समय যখন চারিদিকে হলচলের পরিস্থিতি, বাবা গতকালই বলল প্রকৃতিতে হলচল, লোকেদের সব দুঃখের হলচল, তাই না? এত হলচলের মধ্যে মন বাবার দিকে নিয়ে যাবা, আবার নিজের কানেকশন বাবার সঙ্গে ঠিক রাখা, আবার ভক্ত আত্মাদের উদ্ধার করা, অত চারটেখানি কথা না, তাই না? অনেকেরা তো রক্ত দেখলেই মাথা ঘুরে পড়ে যায়, তাই না? তো সেই সময় তো চারিদিকে কি বিভৎস কাণ্ড, কার হাত নেই, কার পা নেই, কার মুখ নেই, কার মাথা নেই, চারিদিকে কেমন কেমন অবস্থা থাকবে সব। তার মধ্যে তাদেরকে ভাইব্রেশন দেওয়া, মুক্তি দেওয়া, তাই না? তো বাবা বলছেন ইয়াদের ভালো মতন প্র্যাকটিস থাকা চাই, না হলে এই সেবা করা সম্ভব হবে না। तो याद ही काम में आएगी, प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पति दुनिया, सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सद्गति नहीं कर सकते, फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर। शास्त्रे बोले ना आदि देव ब्रह्मा, ব্রহ্মার মুখের থেকে দেবী দেবতা জন্মালো। তো এখন তো বুঝতে পারছি মুখের থেকে কিভাবে জন্মালো, না হলে মুখের থেকে কি করে আর দেবী দেবতা জন্মায়। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते, बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो, बाकी वो है धर्म स्थापक। धर्म स्थापक तो सद्गति दाता कैसे कह सकते। यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की, তাই না? ধর্মপিতা কি করে, ও জগতে নামে, ওর পিছন পিছন সেই মালার সব পাতাগুলো নামে, সেই ডালের সব পাতাগুলো নামে। তো ওরা সদ্গতি করে না, ওরা আরও নিচে নামায়, তাই না? আর বাবা এসে কি করে, সব আত্মা পাতাগুলোকে ফিরত নিয়ে যায়, এখান থেকে লিবারেট করে, গাইড হয়ে নিয়ে যায়। ওই জন্যে ভগবানকে বলে গাইড। তো বাবা বলছেন तो अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वो कोई सबको वापिस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है। बाबा बोलছেন কোনো গুরু সে তো নিজেরই সদ্গতি করতে পারবে না, অন্যকে সদ্গতি দেওয়া তো দূরের কথা। बाप समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सद्गति दाता लिबरेटर हैं।
बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सद्गति देते हैं, शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में थे। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 बरस पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो आगे যত জ্ঞান ধারণ করেছি এর সুখ পেতে থাকবো, প্রারব্ধ চলতে থাকবে, যত জন্ম চলুক, সত্যযুগ ত্রেতা দাপর যত জন্ম চলুক। তারপরে জীবনে দুঃখ শুরু হবে, দুঃখ শুরু হলে ভক্তি শুরু হবে, ভক্তি চলবে এবার, তারপরে মনে বৈরাগ্য আসবে, সঙ্গম যুগে ভগবানের সঙ্গে মিলন হবে, সে আরও বৈরাগ্য আনবে, দিয়ে জ্ঞান দেবে, আবার জ্ঞান ধারণ করব, প্রারব্ধ তৈরি করব, তারপরে আবার সত্যযুগে নাম। তো বাবা বলছেন বস अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। তো বাবা বৈরাগ্য দেওয়াচ্ছেন, এবার পুরনো দুনিয়ার মোহ মায়া ছাড়ো, এবার নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। পুরানি দুনিয়া সে দিল উঠ যাতা হ্যায়। পাক্কা দিল উঠে গেছে না দিল জমে বসে আছে? এই ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, ও বাবা আর 2-4 বছর বিনাশটা একটু ডিলে করে দাও, তাই তো, আর একটু থাকি ভালো করে, তাই না? আর কত আনন্দ নিতে হবে, একটু আনন্দ নিয়ে নিই, তারপরে একটু কমসে কম 8-10-12 বছর তো থাকার কথা নাকি? নাকি না কালকেই শেষ হলে ভালো? কালকে হলে তো চলবে না বাবা, কমসে কম একটু তো 1 বছর তো সময় দিতে হয়, তাই তো? তো বাবা বলছেন পুরানি দুনিয়া সে দিল উঠ যাতা হ্যায়। অতক্ষণ বাবা পিছন ছাড়বে না যতক্ষণ তোমার দিল দুনিয়া থেকে উঠে যায়। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। বাবা লোভ দিচ্ছে, চিন্তা করো না, ওইখানেও পতি বাচ্চা ভালো পাবে। এখান থেকে লোভটা তুলে না, ওইখানে ভালো ভালো পাবে, কৃষ্ণের মতন। তো বাবা বলছেন बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। तो যারা বিশ্বের মালিক হবে বাবা বলছেন তাদের চাল চলন খুব উঁচু আর রয়্যাল হবে। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हबज नहीं होने चाहिए, তাই না? অতিরিক্ত খাবার লোভ, তাই না? অনেক সময় হয় খিদে পাচ্ছে, খেতে হবে, সে এক খাবার, আর এক হচ্ছে লোভ, লোভে পড়ে খেয়ে যাচ্ছি, খিদে নেই তাও খেয়ে যাচ্ছি। তো বাবা বলছেন याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा, তাই না? যারা যোগী আত্মা তাদের খাওয়া কি হয়? খুব কম হবে, খুব অল্প হবে, অল্পাহারি হবে। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है, তাই না? তো খাবার সময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে পেট ভরার জন্যে খাচ্ছি না লোভে খাচ্ছি? কি জিনিস আছে পিছনে, মনের কি আছে, লালচ নিয়ে নাকি প্রয়োজনে? तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की, कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। বাবা বলছেন সবচেয়ে ভালো টনিক ভিটামিন কি আছে? খুশি। খুশির মতন কোনো টনিক নেই। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। বাবা বলছেন এত খুশির খাবার খেয়ে নাও যে খান পান যেন অল্পাহারি হয়ে যায়। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते बाबा नींद आती है।
তাই না? কমসে কম রাতের খাবার একদম হালকা খাওয়া উচিত, না হলে কি হবে, অমৃতবেলা ভালো হবে না, তাই না? যদি রাতের খাবার হালকা থাকে তাহলে অমৃতবেলা ঘুম আসবে না, ঝুটকা আসবে না। फिर कहते बाबा, नींद आती है, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए। ভোজন ভালো লাগছে না তো ইচ্ছেই করছে না, আর ভালো লাগছে তো এক গাদা খেয়ে নিলাম। বাবা বলছে এগুলো যোগীর লক্ষণ না। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। বাবা আজকে ধর্মরাজের ভয় দেখিয়েছেন ভালো করে, যা করবে ক্ষমা হবে না, পানিশমেন্ট পেতে হবে 100 গুণা, এই জন্যে সাবধানে। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हबच लालच, खाने पीने की हबच लालच को छोड़ देना है। বাবা বলছেন চাল চলন খুব উঁচু রয়্যাল চাই, খান পান সূক্ষ্ম চাই, লোভের বশীভূত হয়ে খাবার খেতে হবে না, রাতের খাবার অল্পাহারি হতে হবে যাতে ঝুটকা না আসে সকাল। वरदान, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले, बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो हैं जैसे हैं, स्वयं को जो हैं जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना। यही सबसे बड़े से बड़ा, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप
बाप के आगे स्पष्ट करना। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर, कभी भी चतुराई से मनमत और परमत के प्लान बनाकर बाप बा निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे, बाप बा निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है, बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है। वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हों। तो बाबा बोलছেন যা আছি যেমন আছি, তাই না? বাবার কাছে চিঠি লিখে জানাও, তাই না? চিন্তা করো না, নিমিত্ত বাংলা পড়তে জানে না, আপনারা বাংলাতে লিখবেন, নিমিত্ত পড়তে পারবে না, কিন্তু বাবার কাছে অনেস্টির সঙ্গে লিখে দাও। বাবা বলছেন যদি লেখাতে কোনো মনমত বা পরমত মিক্স করে প্ল্যানিং করে লিখলে তো বাবা সেটা অনেস্টি বলে মনে করবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন যদি নিজের মনের কথা বাবাকে লিখে জানাও তাহলে কি হবে? বাবা বলছে মনে যে বোঝ আছে কোনো ভুল করার, সেই বোঝ নেমে যাবে আর তুমি চড়তি কলা মানে উন্নতির সিঁড়িতে উঠবে, তাই না? তো মনের বোঝ হালকা করার উপায় হলো বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া। স্লোগান, सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सच्चा तपस्वी वो है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। बाबा बोलছেন তপস্বীকে যে সবসময় ত্যাগ করতে চায়, सैक्रिफाइस करते चाहे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए चेक करो कि वर्तमान मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता हैं, संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पूरा अधिकार हो, तब अपना भविष्य उज्जवल बना सकेंगे। तो बाबा बोलছেন যদি জানতে চাও যে আমি ভবিষ্যতে কি হব, তো বাবা বলছে বর্তমানের স্বরাজ্য অধিকারী আয়নাতে দেখো, নিজের মন বুদ্ধিতে দেখো যে কতটা রুলিং পাওয়ার আছে। এখানে নিজের উপরে রুলিং পাওয়ার, তো ভবিষ্যতে বিশ্বরাজ্যের উপরে রুলিং পাওয়ার, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। আর আজকে থেকে শ্রাবণের সোমবার শুরু হলো, তাই তো? তো দুটোই কাজ থাকবে, এক তো লিফলেট দিতে হবে, মেসেজ দিতে হবে, সব বাবার ভক্ত আত্মারা লাইনে দাঁড়াবে, তো তাদের কাছে বাবার মেসেজ পৌঁছে দিতে হবে। তো যার যার পাশে
কোথায় কোনো শিব মন্দির আছে, তো সেখানে গিয়ে সময় বের করে, তাই না, সেবা করো। আর বিকেলে 3টে থেকে যোগ থাকবে, 3টে থেকে 6টা অবধি যোগ থাকবে। 4টে থেকে বলেছিলাম, এবার কেউ কেউ মাতাজিরা বললো আমরা গীতা পাঠশালা যাব, তো যোগ করে তারপরে যাব, তো 3টে থেকেই যোগ থাকবে। তো অবশ্যই এসে শিবভক্ত আত্মাদের জন্য মনসা সেবা করো, যাতে তারা বাবার কাছে আসতে পারে, তাই না। তো ভাইব্রেশন দেবে, তো শিব বাবার হ্যান্ডস হয়ে সেবার ভাগ্য জমা হবে, তাই না। কেননা বাবাও তো দিতে চায়, তো দেবে, সে ভাইব্রেশন চারিদিকে ছড়াবে, তবে তো মনসা সেবার ভাগ্যও জমা হবে, তাই না। প্রত্যেক সোমবার হবে, ঠিক আছে। প্রত্যেক সোমবার 3টে থেকে, যে 4টে আসবে আসবে, কেউ কেউ 3টে থেকে আসতে চাইছে আসবে, যার যেমন খুশি এসে মনসা সেবা করবে, ঠিক আছে। ওম শান্তি।